ассалому алайкум дӯстони азиз подписчикои канали Авто ТВ ҳама каса созаи хубен. ирӯз 22 ноябри соли 2023 баҳри шумо 11 дона мошин пешниҳод кардагем. бардор азиз, Kia, Toyota, Lexus, BMW, Hyundai Avante, Daewoo Lacetti, Opel Astra F, Astra H, Vaz 21 15 мошинои тенч хулоса баҳри шумо пешниҳод кардем. ҳамон мошиное ки шумо дар маъқул буд дар комментария наистен, ҳамонро мо навор кардагем. бардор азиз, барои реклама имо WhatsApp, хона, мошин, замини, квартира чизе дорем барои фурӯши реклама, роишки рекламаш мекунем. навори мода лайкҳоро бизанен, бахилӣ накунен, меҳнатҳоро қадр кунен по-братски. лайка бизанен, подписатсия кунен. мақсад ки качество видеоро 720 кунен, тоза тамошо кунем. бардор азиз, дар комментария ҳатман наистен аз кадом маркаи мошин шумо дар маъқулай. иншоалло мо аз рӯи комментария бисёртар навор мекунем барои тамошобини шумо. бардор азиз, фақат дӯстон лайкотонро бизанен, дар як ҷо бишинен, наворро нагзаронен. баҳри шумо мошинои зузу монагем. якум мошини фурӯшӣ Opel Astra F дӯстони азиз, соли 1994 айни ҳол дар клуб қарор дорад. бо нархи 27000 сомонӣ фурӯхта мешавад. 36 бензини газ кор мекунад ё мотори 1.6 литр, коробка передачи механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. газ, бензин, 1 сола ҳуҷҷат, салон кожа, баллоно 80%, аккумулятор нав, ходовоич навай. короче ҳамаш навай. саволу ҷавоб қатъия мошин. панели ба тамоми проверка мошина тайёр кардагем барои хидмон ҳай кардан. харидори аниқ занг занед, савдо дар болои капоти ҳамин Opel Astra дӯстон азиз. 27000 меган, бо мақсад камтарак арзон ҳам мешавад. марамат кунед, занг занед рақамои 987 боиди мошин муомила кунем. бардор азиз, дар комментария канали дигаримонай пагада оҷа навор мекунем. бачо азиз, дароем подписатсия кунем. дуюм мошини фурӯшӣ дӯстон азиз Opel Astra F боз як дона, соли 1997 айни ҳол дар ваҳдат қарор дорад. бо нархи 40000 сомонӣ фурӯхта мешавад. 38 бензини газ дар кузови универсал, авион, мотори 1.6 механика. Opel Astra F соли бароиш 97 меганша, дорои кондитсионер, рул, гидравлика. хулоса мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. кондитсионерш кор мекунад. ҳолати мошин хубай. хулоса мотор масалан намехӯра. хоб дарош ҳамаш наошдагиай, баллоно дар ҳолати хубанд, газу бензин дорад. фақат мешини ҳай мекунӣ, мошин як даст гаштагиай. дӯстон азиз, касоне ки харидори қисиқ бошен, агар ҳамин рақамошонро занг занед, оиди мошин бо маълумоташро бигиред, рафта бихаридед. эълони сеюм аз хона сар мешавад. рости ҳамин хонаро як бор реклама кардем. аки срочно ки буд, хоҳиш кард ки боз як бор рекламаш кунем. аз ҳама шумо хуш бача ҳамин навора паҳн кунен, эҳтиёҷ ба реклама накунанд бача. хонаи фурӯшӣ дар Москва, шаҳри Москва, нархша 2 миллион рубл меган. рақамҳои Тоҷикистону Русия ҳардуш WhatsApp дорад. 24 занг занед. дар шаҳри Москва, город Александров, 90 километр дураи Москвай. бача азиз, ду дар хона, якта калидор, як кухни, 5 сотих замин, газ, свет, кател, отопление, ҳамаш хулоса ҳастай. кор мекунад. қариби садиқ, мактаб, баленса, стансия электричка, ҳамаш наздикай. пеши хонада хоб, речка, ҷои мои хеле насига намедон, документош 100%, нархош 2 миллион. мақсад худотон занг зад пурсем бо. эълони чорум Kia Optima соли 2011 бардор азиз, айни ҳол дар душанбе қарор дорад. бо нархи 115000 сомонӣ фурӯхта мешавад. 36 бензини холияй, мақсад гази задагӣ нестанша. дар кузови седан, мотор 2 автоматика. мошин вагонай, ҳолати вагон, алиш намешавад. харидори аниқ бошад, савдо мекунем. мега ҳамин рақамои 100 нархш 115000, рақамои 997 занг занед. бардор азиз, навораи мо шумо да маъқул боша, агар ҳатман дар комментария наисен 3 та 5. хуб, лайкотонро бизанен по-братски, бародари азиз.
موره دستگیری کنین. انشالله ما که خرسان شدیم از روی کامپیوتر هم ماشینی که شما در معقولات پیشتون میکنیم بچه ها. ماشینی نوبتی خوندای اوانته سالش 2010 دوستان عزیز عینی حال در دوشنبه قرار داره با نرخ 92,000 سومانی فروخته میشه. سوزش بنزین خالی در کوزوف سدان. اویا موتور 1.6 لیتر کروبکش اتومات در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. داکمنت دارد. بسیاری بعد ارزان نمیشه. بهوده اویدی نرخش اک مقصد 85-86 تا مکاگی و دمو زنگ نزنین. خلاصه قانون و قویدش کردگی ماشینه میفروشنشه. کسانی که خریدار قضیه قسم زنگ زنین بردار زمین لایکاتون رو بزنین روی کنین بچه ده. فقط کسانی که از تیک توک اینستاگرام تماشا کردین از یوتیوب نه. در یوتیوب دلیل افسیال پویستین همی زنک شبکه کانال ما کس معقوله ماشین زور موندگی مرمت. اعلانی نوبتی بردار عزیز اوپل استرا اش سالش 2006 سال در دوشنبه قرار داره با نرخ 81,000 سوم فروخته میشه. سوزش بنزین خالی موتور 1.6 لیتر موتور 1.8 لیتر کروبکش اتوماتیک واگن های ماشین در حالت خوبی تکنیکی قرار داره. بهترین حالت خلاصه 6 ماه پیش از واگن فرووردگی ان ماشین یگان کامبیلش نداره. کامپلکتاسیا موتور 1.8 اتومات автопилот климат контроль кондиционер ях мулти рул электропакет автофар фикр мекунем мошинами қама шавад. астра аш харои қызиқ бошен агар ҳамин рақамҳои 900 занг занен аз номи канали авто тв занг занен бо ягон сум иншоаллоҳ скидкатон мекунам бачаҳо. سستن ماشین قید کردن که سوزه خلاصه کسی که میخره خودتون زنگ زنید دوستان عزیز. ماشین نوبتی نیسان ماکسیما سالش 2001 عینی حال در دوشنبه قرار داره با نرخ 37,000 سومانی فروخته میشه. سوزش بنزینی گاز در کوزوف سدان موتور 3 کروبکا پیداچی مکانیکا موتورش 100% بالونو 80% خداوی 80%. داکمنت های ماشین تمام شدگی زدگی پوسیدگی نداره. سودو در بالای کاپوت یمی نیسان ماکسیما سال 2011 هم سال دوستان عزیز با خودتون بپرسین شا. مقصد که ما هر روزه نوار میکنیم در دو کانال بچو. کسانی که خواهش تماشا کنی نوار ما داره با در کامنتر سیلکای کانالی دلیل افسیال در اوجا پگا نوار میکنیم. کسی در معقوله بردار عزیز سیلکادا در کانال پادپیسات سکنین پگا نوارای تنشن جاکن یا اینکه دینا موندگیم ماشین زور موندگیم مرامت داریم بردار عزیز. ماشین نوبتی دوستان عزیز دایو لاستی سالش 2005 عینی حال در دوشنبه قرار دارد با نرخ 55,000 سومانی فروخته میشه. سوزش بنزینی گاز کوزوف سدان موتور 1.6 مکانیکا بردار عزیز. ماشین در حالت بهترین قرار دارد. سالش 2005 موتورش سوزای مولتی رول همه چی داره. زنگ زنین با معامله میکنیم اویدی ماشین گپ میزنیم نرخ نو درست کردن نرخ نو را مقصد درست کردن های میکنین میگیرین میرنشه. این همین معلومات 55,000 میگن. فکر میکنم اکی ماشین را بسیار میشناسیم کم ترک 55,000 لاستی ده مقصد نرخ بلندتره. یکی سستیانش قید کردن که توزه کیاخی راز خودش نمیکنین. خیلی با خداتون میدیم بچه عزیز کسی معقولای مرامت از مای رکلام باری شما بده. ماشین نوبتی را بینه که تویوتا کرولا سالش 2010 عینی حال در دوشنبه قرار دارد با نرخ 110,000 سومانی فروخته می شود. سوزش بنزینی خالی در کوزوف سدان موتور 1.8 اتوماتیک 4 بالون 100% کراسکش توزه. ماشین از دوبای آوردگان میگن امریکان کای. خب داکمنتوش تا ماه مارت 2024 سال هست سستیانی دیدستن در همی صورتی ماشین همی قصستیانی فکر میکنیم. برای که هم معلومات روان کردگان زبان رسختی هم و توجیکشکان خونده میشن.
документҳои мошин бардор азиз то соли 2024 хулоса маромат кунед, занг зад хатом пурсем бо мошини навбатӣ бардор азиз BMW 3 соли 2002 айни ҳол дар хуҷанд қарор дорад, бо нархи 50,000 фурӯхта мешавад. сӯзишвош бензини газ дар кузов хэтчбек, авио мотори 1.8 автоматика. харидори аниқ занг занад, беҳуда нороҳат мо накунед. BMW харои қызиқ бошед, маромат кунед. фикр мекунем ки дар комментария чизе буд, ҳамора бардор аст пешниҳод кардем. метавонед дар коммент ҳатман нависем бо кадом мошино маъқула, Lexus, Kia, Nissan, BMW нависенша. иншоаллоҳ мо шумо гуфта навор мекунем бачаҳо. шумо гуфта навор мекунем. лайкотона бизанен. имкон боша агар хоҳем ки навораи мо мисол ҷолиб зиёдтар шава, мо ки хирсан шудем, шуморо хирсан мекунем бачаҳо. роӣ кунем бачаҳотона, ошноотона роӣ кунен. иншоаллоҳ навор паҳн меша. ҳамин бардоре ки мошинфурӯш ҳастанд, ба зудӣ мошинашон мефурӯшанд. касоне ки бо ҳастанд нафаре ки мошин харанд, мошинашонро миёванд бардор азиз. мошини навбатиро тамошо кунед ака. Volkswagen Golf соли 2000 айни ҳол дар душанбе қарор дорад, бо нархи 33,000 фурӯхта мешавад дӯстон азиз. сӯзишвош дизел дар кузов хэтчбек, мотори 1.9 литр механика. сурошна мошин беҳтаринай ба дизел ҳаракат мекунад. Volkswagen харои қызиқ боше, маромат кунед, занг зан бигиринша. кузовша хэтчбекта қайд карда диган бурд азиз. Volkswagen Golf соли 2000 сол. краскаш созай, 4 баллони 80%, документ дора, коробкаш механикай, состояние мошина гуфтан отличнай. бер аз худай хулоса 33,000 сомонӣ нархша пешниҳод кардан. худотон боз занг зад бардор азиз, оиди мошин маълумоташа бигирен, бароян бахаринаш. мошини навбатӣ бардор азиз. ВАЗ 2115 соли 2003 айни ҳол дар душанбе қарор дорад, бо нархи 13,000 сомонӣ фурӯхта мешавад. сӯзишвош бензини газ, кузов седан, мотори 1.5 литр механика. то январа документ дорад. дари пеш электропакет, мошин як краска мегӯяд. мақсад ки мегирен як бор краскаш мекунен, ҳай кардан мегарденша. дигар ки масъалаи дардоша иҷода қайд кардаги нестан, ягон дарди лишни доша боша, агар намедонам иҷода қайд накардам бардор азиз, мо нахондемша. худотон занг зад бо бипурсенша, ҳамин рақамҳои 4-0 занг занед. навори мо бардор ба охир мераса. касоне ки лайкора намонда бошанд, лайкора бизанен. касе ки навори маро то охир тамошо кард, дар комментария 3 та 5 нависен. иншоаллоҳ розием. дар экран мошина дарен. боқӣ дар амони худо то навораи баъд.